ኣብ ትግራይ ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካ ክህሉ ዝከኣለን ገይረ እዮም ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ ይኹን ግን ኣይተሳኽዐለይን ኢሎም ነበር ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ናይ ሕዚ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ከም መሓድር ካባይ መዝነት ዝተረከበ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ተገሊሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብረሉ ኣብ ዘይኽእል ብርኪ በፂሕሎ ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሚሊዮናት ተቃውምትን ሚሊዮናት ደገፍትን ኣለዎ ኢሎም ኣለው ኣይተ ጌታቸው ምስ ቲአርቲ ኒውስ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕትት ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ከብቅዕ ውሳነ ኣሕሊፉ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢራን ዝንቀሳቐሱ ወተሃደራዊ ሓይልታት ኣሜሪካ ብህፁፅ ክሰሓቡ ዝእዝዝ እማመ ትማሊ ረቡዕ ኣጽዲቑሎም ምስ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ጽምዶ ፈጢርና ንስርዓት ብልጽግና ክንቀውሮ ኢና ኢሎም ዋና ኣዛዚ ኣምሓራ ፋኖ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ወታደራዊ ዓቕሚ ፋኖ ኣብ ውግእ ጀነራላትን ኮሎኔላትን ኣብ ዝድምስስ ዝለዓለ ቁመና በፂሑ ከም ዘለውን ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ዕናዊ ኩናት ከይተልዓለ ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ ፍታሕ ከናዲ ህወሓት ጸዊዑ ህወሓት ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ዲፕሎማስያዊ መዘኻኸሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ፍሪስዎ ብምህላው ናብ ሓያል ጎንፂ ከይነኣቱ ዝግበር ግበሩ ዝብል ደብዳቤ ጽሒፉሎም ሽግር ክፈጥር ዝፈተነ ኣኽራሪ ሓይሊ ብእዝ ምብራቕን ብሓይልታት ጸጥታ ትኽልልን ተደምሲሱ ኢሉ ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ኢትዮጵያ ኤርትራ ምክትል ፕሬዝደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተመዚዛ ቀንዲ ዜናታት ሆርንስኮፕ ኒውስ ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ናይ ዚኦምን ካልኦትን ብዝርዝር ሒዝና ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብ ትግራይ ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካ ክህሉ ዝከኣለን ገይረ ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ እኳ ይኹን ኣይተሳኽዐለይን ኢሎም ነበር ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ናይ ሕዚ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ከም መሓድር ካባይ መዝነት ዝተረከበ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ተገሊሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብረሉ ኣብ ዘይኽእል ብርኪ ወዲቑሎ ኢሎም ኣለው ነበር ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ሕዚ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ጋዜጠኛ ቲአርቲ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበርሉ ኩነታት ጉዳይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ጉጅለ ህወሓትን ህልው ኩነታት መረፃ ኢትዮጵያን ማእኸል ገይሮም ብሰፊሑ ቃለ መሕትት ገይሮም እዮም ብጋዜጠኛ ቲአርቲ ሕቶ ዝቐረበሎም ኣይተ ጌታቸው ቅድሚ ኩሉ ሓደ ፖለቲከኛ ብፍላይ ኣብ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኸፋፈለ ሃገር ካብ 80 ክሳብ 90 ሚእታዊ ሃገራዊ ድምፂ ከም ዝረኸበ ምስ ዝስማዕ ኣብ ፍትሓውነት ናይ ዝመረፃ ምኽንያታዊ ጥርጣረ ክህልዎ ግድን እዩ ስለዚ ሕዚ ዝተኻየደ መረፃ ኢትዮጵያ ፍትሓዊ እዩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ዲኻ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነዚ ሕቶ እንትምልሱ من تعويتو بخندي زبل مجلسي كساب حزي أي سمعخون إذا خبها لنكلو أبتنز حالة فعسر عامتاتن كبابيان أبتهاجر أب بوليتيكا بتصنع خلو جزء تأنا أبال زنور خلو جزء أودو 900 أو دمسي زرخو الأوانات نيريوم نزل مجلس تاتلو يوم ككمر رأيها كله كون زي كمسلي خيليوم 900 أو دمسي سلا زرخوا استفلي خرعات أي سمعنن أبتهاجر بزول حق مسرت أبزح دمس زلو زعوته له بمخانو بزحت حسيات انتلو أبزح دمس زرخبة بقول له ومبر يركب له مالتيوم إزمالت ولا بزح دمس زرخبة ولا داري حنت ومبر زي رخوله كل يخيليوم إذا الصراحة فتحوا زي خوني خيليوم حق من قصقن كم يزبل أو كالوت كفالات عالمون كم يزبل بمبان ملاش هوم اتخال مجلس دما قدم مرصان 5 شعات وارح تراي غوسغاس زجمرا وقتاو بوليتيكا ودوات كلوا موزحت غزي اتي اب سلطان زلو اب لعلزوم مكرات بوليتيكانياتات لعلوا يدلو زول ملاش هوم اتقند صقم تقاومتي انتايو نمنتاي تقاومتو ودوات بسفيحو يسعرو تواهيلو بغازيتنيا تيارتن زغرولم حتون ايتغيتاچو ملاش هوم بميلينا زغطر سبات نقدماي منيسترن نبوليستاتون زدقفلو نبوليستاتو زقاوم دما مليونات هلو زفولي مرصان عاي كساب زرداني ناتوم تفتاونت كساب خنديو زفتش طرح زيكونت سبات ببخبابيو بزلو اناش سيغونتي كساب كندي كم زنصرصوريخا اتغنزب ابسومن جما ينيرم حز دما بديساوا لخو انتو حدا اب جما نديساوان مرصاريم هزبي ببزح مسيو يمرص نيرو قلت قوم تحيلتات اصوارن نتاغون كيترف حيزوم مرصان متعنقاف زفتنو خمز نورو افلتيم جن خمس عينت فتنات تصاويرون كمرص زوصو اشحات اما يتشحاتن سبات كيترف افلتيم
ስለዚህ እትመራጻይ ንገዛ ውድብን ፖሊስታትን ሙቋም ወይ ምድጋፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ከባቢኡ ዘሎ ጎንፅታት ብምቋም እውን እዩ መሪጹ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣነ ኣይመረጽኩም ካብ ትግራይ መጽ ትግራይ እውን መረጻ ይተኻይደን ዘሎ ኣነ እውን ግን ግድን ንገዛ ውድብ ኢለ ዘይኮነስ ዕግርግር ተቃዊመ መመረጽኹ ነይረ ኢሎም ዝኾነ ናይ ምግላል ስምዒት ናብ ምንታይ ዓይነት ጎንፂ ከም ዘምርሕ ንጹር እዩ ኣብዚ ፍሉይ ጉዳይ ግን ኣብ ብዙሕ ከባብታት ኦሮሚያ ኣምሓራን ዋላ እኳ ገለ ተቃወምቲ መረጻ ከይካየድ ደው ከብሉ እንተፈተኑ ሰብ ግን ድምፂ ሂቡ እዩ ኩነታት ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ዝተፈለየ እዩ ክብል እየ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ውድብ ናይ ቀደም ውድበይ ኩሉ ተሓሳስባታት ፍትሓዊ ፀዋታ ፍትሕን ገዲፉ ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብሓይሊ ብምግልባጥ ንኩሉ ንጥፈታት ትግራይ ክቆፃፀር ስለ ዝፈተነ እቲ ኻባይ ስልጣን ዝተረከበ ወይ እውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣብ ዘይኽእለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ኣመራርሓ እዚ ድሕንነት ከረጋግፅ ኣይኽእልን ካብዚ ሓሊፉ ድማ ብዘይውሕስ ኩነታት ፀጥታ ኣብ ትግራይ መረፃ ምክያድ ፈፂሙ ይከኣልን ቦርድ መረፃ ኣብ ገለ ከባብታት ኣምሓራን ኦሮምያን ከይተረፈ መረፃ ምክያድ ኣፀጋም ምዃኑ ኣውጅ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ መረፃ ክካየድ ኣለዎ ዝብል እምነት ግን ኣለኒ እዩ ምስ ምልቃቕ መዝነቶም ንዝቐረበሎም ሕቶ ድማ ሓቂ ንምዝራብ ብዛዕባ ስልጣኔ ዝለቐቅ ኩሉ ፍሉይ ቅሬታ ይኹን ቁጥዐ የብለይን ኣብ ፖለቲካና ገለ ጥዑይ ኣቀራርባ ንምትእትታው ዝከኣለኒ ፈቲነ እየ ምናልባት ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይኮይኑ ብኸፊል ወዲቐ ክኸውን ይኽእል እየ ካብ ስልጣኔ ዝለቀሉ ግዜ እውን በፂሑ ነይሩ ይመስለኒ ምክንያቱ ዕድመ ስልጣን 2 ዓመት ስለ ዝነበረ እቲ ናይ 2 ዓመት ዕድመ ድማ ኣብቅዕ እዩ እቲ ኻባይ ስልጣን ዝተረከበ ስልጣን ንምርካብ ዘይገበሮ ፃዕሪ ይነበረን ስለዚ ክኹር እንተኮይነ እውን ብኡ እየ ክኹር ነይርኒ እቲ ቀንዲ ዋኒን ግን ናተይ ምኹራ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ነጥቢ ትካላት ክሳብ ዝሃለዋ ነገራት ተቐዲሞም ዝፍለጡሉን ዝረጋግሉን ስርዓት ክህሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ሕዚ ዘሎ መሪሕነት ህወሓት ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ከም ሕጋዊ ኣካል ንዓርሱ ምሻሙ እዩ ግን ሕጋዊ ኣይኮነን ስለዝኾነ እዚ ኣካል እዚ ንነፃን ፍትሓውን መረፃ ዘድሊ ውሕስነት ከረጋግፅ ኣይኽእልን ዝብል መልሲ ሂቦም ኣይተ ጌታቸው ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ከብቅዕ ውሳነ ኣሕሊፉ እቲ ቤት ምክሪ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢራን ዝንቀሳቐሱ ወታደራዊ ሓይልታት ኣሜሪካ ብህፁፅ ክስሕብ ዝእዝዝ እማመ ትማል ረቡዕ ኣፅዲቑሎም እቲ ሓሊፉ ዘሎ ውሳነ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ነቲ ጎንፂ ብወግዒ ዘበገሰ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀጥታዊ ፖለቲካዊ ግሳፅን ውግዘትን እዩ ተባሂሉሎም እቲ እማመ ቤት ምክሪ ክሓልፍ ዝኸኣለ ክልቲኦም ውድባት ደገፍ ስለ ዝገበርሉ ኮይኑ ብመንፅረ ዝተላለፈ 4 ኣባላት ውድብ ሪፓብሊካን ኣንጻር ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ዴሞክራትስ ብምፅማድ መስመራት ውድቦም ተቃዊሞም ብበዝሒ ክፀድቅ ክኢሉ እዩ ተባሂሉሎም እንተኾነ እቲ ሓጋጊ ስጉምቲ ሓያል ፖለቲካዊ መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ክኢሉ እንከሎ ብተግባር ግን ምሳሌያዊ ጥራይ እዩ ክበሃል ይኽእል መሰረት ስርዓት ሕጊ ኣሜሪካ እቲ እማመ ዋላ ብሴኔት እንተሓሊፉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰሎም ተጠቒሞም እቲ ቤት ምክሪ ቀያዲ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከይገብር ሙሉእ ብምሉእ ክከላኸልዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ኣኼባ ናይ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ውዑይ ክትዕ ዝነበረ ኮይኑ ወኪል ውድብ ዴሞክራቲክ ቴድ ሊዩ ንፀሓፍ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንኮንግረስ ሓስዩ እዩ ክብሉ ከሲሰሞም ትማሊ ብዝተኻየደ መስርሕ ፍርዲ ኮንግረስ ኣብ መንጎ ፀሓፍ ጉዳያት ወፃኢ ሪፓብሊካን ማርኮ ሩቢዮን ተወካሊ ዴሞክራት ቴዲ ሊዩን ዝተኻየደ ውዑይ ክትዕ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ዘመላኽት ምዃኑ ይግለጸሎም መንቀልት ክትዕ ተወካሊ ዴሞክራት ቴዲ ሊዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሚኒስትራት ደቂሱ ኢሎም ዝኸሰሱ ኮይኖም ማርኮ ሩቢዮ ድማ ከምዚ ዝበለ ነገር ርአ ይፈልጥን ኢሎም ድሕሪ ምክሓዶም እዩ መልሲ ሩቢዮ ዘይተቐበሉ ልዩ ብሕርቃን ንኮንግረስ ከም ዝሓሰኻ ዘርኢ ቪድዮ ከርእየካ ኢሎም እዞም ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝካትዕሉ ዝነበረ ቪድዮ ኣብ ኢንተርኔት ድሕሪ መውፅዑ ቀልጢፉ ቫይራል ወፂኡ ኣቓለቡ ብዙሓት ከም ዝሰሓበ እውን ይግለጸሎም እቲ ኣብ መንጎ ላዕለወ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ውጥረት ቅድመ ሃገራዊ መረፃ 2018 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ወጥሪ ፖለቲካዊ ሃዋህው ብንፅር ዘንፀባርቕ ምዃኑ ተዓዘብቲ እናገለጹ እዮም ሽግር ክፈጥር ዝፈተነ ኣኽራሪ ሓይሊ ብዝምብራቕን ብሓይልታት ፀጥታ ትኽልልን ተደምሲሱ ኢሉ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ 27 ግንቦት 2018 ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ምዕራብ ጎጃም ሰሜን ጎጃምን ዞባ ኣዊን ብኮማንድ ምብራቕ ኣብ ዘካየዱ ስርሒት 204 ነኽረርቲ ከም ዝቐተለን 191 ከም ዘቆሰለን ኣፍሊጡሎም
ኣብ ዞባ ሰሜን ጎጃም ዝተዋፈረ ኣዛዚ ኮር ብርጋዴር ጀነራል አዲሱ መሐመድ ኣብ ህዝቢ ሽግርን ህውከትን ክፈጥር ሓሲቡ ዝነበረ ኣኽራር ዝበሉ ሓይሊ ብሰራዊትን ሕብረተሰብን ክልላዊ ሓይልታት ጸጥታን ከም ዝተደምሰሰ ገሊጾም ኣለው። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ኣዊ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣዛዚ ኮር ብርጋዴር ጀነራል መላኩ ጌታነህ በወገኑ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ከተማታት ፍኖተ ሰላም ትሊሊ ክዘርግ ዝመፀ ሓይልታት ጸላይ ብኣሃዱታት ኮርን ኣሃዱታት ስታፍን ከምኡውን ብውሁድ ሓይልታት ከም ዝተወቅዐ ገሊጹ ብዘይካቲ ዝተደምሰሰ ዝቆሰለ ዝተማረኸ ኢዱ ዝሃበ ጸላይ ብሬን ክላሽ ኣጽዋራት ዝተፈላለዩ ተተኮስቲ እውን ከም ዝማረኸ ገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ኣብ ደብረ ታቦር እስቴን ዳቤት ስማዳ ሳሊ ንፋስ መውጫ ታች ጋይንት ላይ ጋይንት ክምር ድንጋይን ጽንፈኛ ዝበለ ሓይሊ ዘሎን ዘየሎን ሓይሊ ኣኪው ሰላም ንምዋኽ ፈተነ እኳ እንተገበረ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቆስሉን ምሩኹን ጌርና የለና ክብል ገሊጹሎም። ምስ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ውጽምዶ ፈጢርናን ስርዓት ብልጽግና ክንቀውረ ኢና ኢሎም ዋና ኣዛዚ ኣምሓራ ፋኖ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ወታደራዊ ዓቕሚ ፋኖ ኣብ ውግእ ጀነራላትን ኮነሬላትን ኣብ ዘደምስስ ዝለዓለ ቁመና ከም ዝበፅሐ እውን ገሊጾም ኣለው። ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ብልጽግና ጸላኢ የብልናን ብዘይ ሓገዝ ደጋዊ ሓይልታት ክንቀውረ ኢና ክብሉ እውን ገሊጾም ኣለው። ወታደራዊ ዓቕሚ ፋኖ ብዝለዓለ ብርኪ ከም ዝዓበየ ብምሕባር ሓይልታት ፋኖ ጀነራላትን ኮነሬላትን እቲ ስርዓት ኣብ ውግእ ክሳብ ምቕታልን ምምራኽን በፂሖም ኣለው ክብሉ እውን ገሊጾም ኣለው። ካብ ዝበስበስ ሓይሊ ዝተፈጥረ ስርዓት ክዕወተ ይኽእልን ድሕረ ምባል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፍጸም ዘሎ በደል ከይኣክል ንኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘጓንፃ ዘሎ ዘይጠቅም ስርዓት ብምዃኑ ኢትዮጵያውያን ተሓባቢርና ክንድምስሶ ኢና ኢሎም። ፋኖ ቦይኑ ነዚ ሓይሊ እዚ ንምእላይ እኹል ዓቕሚ ኣለዎ ድሕረ ምባል ግን ድማ ስርዓት ብልጽግና ንምድምሳስ ብዘይካ ምስ ናይ ደገ ሓይሊ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣንጻሩ ዝቃለስ ኢትዮጵያዊ ጽምዶ ንምምስራት ድልዋት ኢና ኢሎም። ምስ ተጋሩ ኦሮሞ ይኹን ካልኦት ኢትዮጵያውያን እንተሓቢርና ኣይኽፈለናን ክንገብሮ እውን ኢና ክብሉ ገሊጾም ኣለው ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ። ኤርትራ ምክትል ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተመሪጻ። ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መበል 85 ስሩዕ ኣኼቡ ኣብ ብዙሕነታዊ ዲፕሎማሲ ዘተኮሩ ወሰንቲ ዛዕባታት ብምዝታይ መራሕቲ መበል 81 ኣኼባ ናይቲ ትካል መሪጹሎም። በዚ መሰረት ኤርትራ ድምፂ ላዕለዎት ኣባል ሃገራት በመቐባል ሓንቲ ካብ ምክትል ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይና ኣላ። ኤርትራ ምስ ካልኦት 16 ዝተመረፃ ሃገራት ምስተን 5 ቆምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ማለት እውን ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ሩስያ፣ እንግሊዝን ኣሜሪካን ብምጽንባር ብሓባር ቢሮ ሓፈሻዊ ጉባኤ ክትመርሕ እያ። ከም ኣፍጋኒስታን፣ ፊንላንድ፣ ግብፂ፣ ሊባኖስ፣ ፓራጓይ፣ ዚምባብዌን ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ምክትል ፕሬዚደንት ኮይነን ከም ዝተመረፃ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ምስጢራዊ ድምፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ባንግላዴሽ ነበር ካሊሉ ራህማን ፕሬዚደንት መበል 81 ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኖም ተመሪጾም። ሚስተር ራህማን 99 ድምፂ ብምርካብ ንመወዳድርቶም ቆጵሮሳዊ እንድርያስ ካውክሪስ ብምስዓርዮም ተመሪጾም ዘለው። ድሕሪ ምምራጾም መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕሬዚደንት ካሊሉ ራህማን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ፋይናንሳዊ ቅልውላውን ዓለም ለኻዊ እምነትን ምሳና ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ኣለው። ኣባል ሃገራት እቲ ትካል ክቕየር ዝሕሸ ውፅኢት ከምፅን ከም ዝኽእል ከርዩ ከምኡውን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩሉ ኣበርክቶ ኣድማዕ ብምግባር ዝጠፈ እምነት ክምልሳ ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ዕናዊ ኩናት ከይለዓል ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ ፍታሕ ከናዲ ህወሓት ፀዊዑ። ህወሓት ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ዲፕሎማስያዊ መዘኻኸሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣፍሪስዎ ብምህላው ናብ ሓያል ጎንፂ ከይናቱ ዝግበር ግበሩ ዝብል ደብዳቤ ጽሒፉሎም። እቲ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፍሉጡ ዝተሰረዘ ውድብ ህወሓት ዘይተፈትሐን ዕናዊ ኩናትን ንምክልኻል ህፁፅ ፃውዒት ብዝብል ኣርእስቲ ንዲፕሎማስያዊ ልኡኻት ኣህጉራውያን መሻርክትን ብ26 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ ዝፀሓፎ ዲፕሎማስያዊ መዘኻኸሪ እቲ ሃገር ናብ ሓዱሽ ዕጥቃዊ ግጭት ትምርሽ ከም ዘላ ኣጠንቂቑሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር መንፈስ ዘተን ምርዳእ እናጠፈ ኣብ ክንዱ ብፖሊስታት ምግዳድ ውሳነ ሓደ ወገን ወታደራዊ ሓይልን ስጉምቲ ትካእ ስለ ዘሎ ዘይተርፍ ዕጥቃዊ ውግእ ክለዓል ይገብረሎ ክብል ድማ ከሲሱሎም።
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ፍትሕን ምርግዓን ንኽዓስል ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ልዑል ኣድናቆት ከም ዘለዎ ዝገለጸ ህወሓት ከም ፈራሚ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ነቲ ስምምዕ ብምሉእነትን ብምትእምማን ንምትግባር ድልው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እናተበላሸየ ምምጽኡ መንግስቲ ኢትዮጵያን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብተደጋጋሚ ብምጥሓስ ንከይዲ ሰላም ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎ ከም ዝርከብ ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ነቲ ብጻዕሪ ዝተረኸበ ጅማሮ ሰላም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ኣብ ከቢድ ስኽፍታ ኣትይዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ንስምምዕ ምቁራጽ ተጻዋወታት ንምድኻምን ኣብ መወዳእታ ድማ ንምፍራስ ከም ዝወሰነ ካብቲ ብተደጋጋምን ቀጻልነትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወስዶምን ይወስዶም ዘሎ ስጉምትታትን ንምፍላጡ ቀሊልን ጉሁድን እዩ ዝበለ ህወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ኾነ ኢሉ ይጥሕሶ ከም ዘሎ ገሊጹ ሰብኣውን ቁጠባውን ኩነታት ትግራይ ሰቃቂ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ድሕረ ምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ቁልዕ ዝኾነ ዕፅዋ ብምፍጻም ህዝቢ ዘዳኽምን ከበባ ብምፍጻምን ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ይቕጽል ኣሎ ኢሉ ኣብ ነዳዲ ዝተገብረ እገዳን ቁጠባውን ጥፈታት ብትሉም ኩነታት ሸባ ክኸውን ገይርዎ ከም ዘሎን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምህርቲ ሕርሻ ካልኦት ቁጠባዊ ምንቅስቓሳትን ብዓብዪ ደው ኢሉ ከም ዘሎን ኣዘኻኺሩ እቲ ኩነታት ዝያዳ ተጋዲዱ ኣብ وحزي نقدر وقحوت ناب تقرأ جدا بمقدار وتصيت دما أب ترى زيجاتات مسرتها وليت نجارات العل واجاتات نهار سعيبو كاب حالي في منقسي تيبيا سراوت حيلتات مكل خال حجر ندوات تقرأ بمخباب وتدرى ومكرروات كبابان بمقدار أو العلز بسنا عمراويج إنك تفتير الليلو تكبرات منقسي تيبيا نتسمع بعد مع منقدي أب خندق تكبر الصرو بقلوات تسمع خذهم غير ولو زبالة ودب بسنك غصال تحسات ملماس مسرح سلامن هو حات كلاو قصالنت نمعقاب أو تقرأين زفتر كفتات محدران مملان سلام نمعقاب نزخل وشتاوي ميتات بمكيار متعراي خكاير 5 جدده قليص لهم أب تقرأيس من مقراص تصاوتات زقاطة مع انقفاتات مفتاح زعلمة ترقوم زلو بوليتيكا وزيت خجمر بغصالنتن بترقاقا من تصاوعيتو كم زغربة نابقدماي منيستر أبي حمد نبوليتيكا وزرب زلو توفاينت دقاقي منتقلسون نصاوعيتن سعرن وحات بمنساق منقس فيدرال أب مسرح سلام زلو منس زدخم بيناو سقومتتات يوسدر لو كبل دما كاسيس اللوم وزوم تقبارات منقس إثيوبيان غندي دنقاقتا سمع بريتوريا زتحس خوينهم بولتف هاناتنا أقباب انت زي تستحيزهم دما داقما يقولوا معنواي قجتنا يمود لحارقا لو كبل قليت اللوم منقس إثيوبيا زي قبولن كونيل كامل دنقاي مملاس تمزاولتن يقبر كامزولون تمزاولت ختصاور وزي خلو خبير خونتات تفتيرو مهلاون قليت اللوم بسنك عنكات صار سلام تقبارات منقس إثيوبيا حزون مليونات أبعزي حسام زتمولو سغايز وضحهم نمنبار أبزي كاللو قزياو معقو زركو تمزاولتي ناب مربوتهم كملو سيكالون زوالة ودب منقس فيدرالين أب معراب تقرأي زركو مشارختون تمزاولتي ناب مناورو من حرشو من كيملسو قوريصو ميسرح اللويلو معرم عريو اتزي حقاو محدارن عطواتن تحاورتن اب تخبير مجهز سواو مسلات يقصل له حدش تم مزالي يقصل له زدما نتهزب زقاطمو زلو قصالي زي وحسنتن سقاين زغلو مخانو اتنقيقو كلهم تمزالت بوحسن بولنتومن بخبر مملاس كم قلطف حصصن قدامنتن زوهاو غداي كوسدلو زولت مغلصي توساخم دنواي سقاي دق سبات خغاد تراي زي كونس زي متم مانكوسخ وتر خغادد تامانت مسرح سلام بخبير كدخم كم زخل فليتو محبرسو عالم حصص دبلوماسياو قدامنتا زتل مخان ترديو اتو علا خطغبر قلطف سقوم تخوسد صويعلهم محبرسو عالم ترغم زلو صوت بمغبار المنقس فيدرالنا بتقراي تسمع كاتون تامانت زلو بوليتيكاو زوتن مجمار حصصن استواددن سقوم تخوسد حاتيتلهم حرقعنا وقجت دحر حزي قمتاو يكونن كيناتا ومحران أوروميان كبيرو واقع حتى السلازلو نتقراي زساتف داقماي مقطام حرقان نغربي متسلوم كونتاتنا بمولو كيناتنا يمملاس تخولون يوسخ سلازلو بزمن سرزي محبرسو عالمنا ماد دردر أبا ممسا زيادة نطف تراكت صوت تصوعلو هو حاد بسنك خيناتن عقرقرن ناي سلام نفاس حاري موزلو زواما أخلاي مبراق ناي سلام آير زحازة سمم معنات تخطي مكامزلو يقلتلو ننوي حوان زسان حقجت ما أخلاي مبراق دوبيلو حدوش تسفا سلام زهب سمم معنات أب مونغو إسرائيلين ليبانوسن تفري مكامزلو يقلتلو إسرائيلين ليبانوسن تخصدو مبالن نمحداس أب دواو ليبانوس نتفتات زبولا زدرت زوا تسطان مفتار تسمع مين مهلاون منيستر قديات وسا أمريكا أفليتلوم ازي أبراو عايزوريا بمونغونينت أمريكا أب واشنطن دي سي استخايد زرب استوصح سمما كابتاب ليبانوس دنو حروا ليتاني كساب دوب إسرائيلين ليبانوسن زوصح صفيح خبابي كاب تواقاتي زبولا نمسراي زعلميوم
መሰረት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ወተሓድሽ ውጥን ኣብ ሊባኖስ ካብ ሂዝቦላህ ነፃ ዝኾነ ዞባ ጸጥታ ንምፍጣር ዝሕግዝ ፍኖተ ካርታ ዘጠቓልል እዩ እንተኾነት ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ዝትግብር ብኢራን ዝድገፍ ሂዝቦላህ መጥቃዕታቱ ካልእ ወታደራዊ ንጥፈታቱን ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ዘቋርጽ ጥራይ እዩ እቲ ግዜያዊ ስምምዕ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን ሂዝቦላህ ድማ ናብ እስራኤል ሮኬት ድሕሪ ምትኳሱን ነቲ ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ዝተስማዕምዕሉ ብኽፋል ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕነት ኣብ ፈተና ድሕሪ ምእታው እዩ ሂዝቦላህ ብዛዕባ ተሓድሽ ስምምዕ ክሳዕ ሕዚ ብግልፂ ርእይቶ ይሃበን ኣባል ፖለቲካዊ ባይቶ እቲ ጉጅለ ዝኾነ ማሕሙድ ቃማቲ ግን እቲ ቀዲሙ ዝተገብረ ስምምዕ ናይ ዳህያ ወይ እውን ደቡብ ቤሩት ናይ ምክልኻል ስምምዕ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ስምምዕነት ተኽሲ ደው ምባል ኣይነበረን ክብል ጠቒሱሎም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝያዳ ኩሉ መድያዊ ስምምዕ ንምብዛሕን ተወሳኺ ዝርርብ ንምክያድን 22 ሰነ 2016 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዳግማይ ክራኸቡ ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎም ቀንዲ ዜናታት ሆርንስኮፕ ኒውስ ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም